सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञानर सत्संग कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु उपर चर्चा करने जाऊे। एकाग्र चित्तरे विवेक को जागृत करी ए सब कथा को बुझापी चेष्टा करंतु। सर्वप्रथमे आमे समस्ते बुझिबार निहायती आवश्यक अछि आध्यात्मिकता को आचरण करिकरी आमे किछि बन्नी बानी आमे निजको चिन्हिबा। आमर सत्सत्ता को आमर नित्य पदार्थ को मु किए मु कोंठो आसीची मु कोंठी जीवी मु आसीची जीवी ना मु थिली अच्छी रहिबी मोर सत्य कौन निजर नित्य पदार्थ को आत्मसत्ता को चिन्हिबा ना कि किछि बनिबा। तो ये कथा को मन स्पष्ट होकर बसई दिंतु। आध्यात्मिकतारे निजको चिन्हिबा पई अंतर्यात्रा करंतु। किछि बनिबा पई प्रयास करंतुनी, किछि पाइबा पई चेष्टा करंतुनी। एक कथा भिन्न आध्यात्मिकतारे सर्वांगी विकास हुए। आंतरिक सुख माध्यम अंतर्यात्रा माध्यम मन को जिते आम शुद्ध करवा इंद्रियों को जिते आम नियंत्रित करवा ता माध्यम आम व्यवहार रे बाणी रे आचरण रे जेहेतु नम्रता आसे श्रद्धा आसे प्रेम आसे तो ये प्रेम श्रद्धा सत्यर माध्यम रे भौतिक उन्नति मध्य हुए। किंतु आध्यात्मिकतार उद्देश्य केवल निजर सत्सत्ता को निजर आत्मसत्ता को चिन्ह प्रयास करवा। गोटे कथा आज्ञा मन में बिल्कुल बसई दिंतु। आध्यात्मिक विधि रे साधना विधि रे कौन सी भौतिक वस्तु पदार्थर आवश्यक नहीं। ना फल फूल दीप धूप नैवेद्य दक्षिणा किछि किछि आवश्यक नहीं। आध्यात्मिकतार केवल आवश्यक जद्य अच्छी अनेक थर आम कथा को चर्चा हिंचे। प्रथम है मुमुक्षत्व ब्रह्म जिज्ञासा। मु निजको चिन्हापी मु निजर सत्सत्ता को जानापी मो भितर व्याकुलता रहिबा दरकार, मो भितर निष्ठा रहिबा दरकार, मो भितर जिज्ञासा प्रबलित हवा दरकार। मु ईश्वरानुभूति करी मु ईश्वर प्राप्ति करी कहतु किंबा मु निजर नित्य पदार्थ को आत्मसत्ता को चिन्हिबी। तो ये मुमुक्षत्वर आवश्यक अच्छी ता संगे संगे निष्ठार आवश्यक अच्छी। निष्ठा इंद्रिय मन को नियंत्रण करिवार आवश्यक अच्छी। अनेक थर आम चैनल माध्यम अनेक वीडियो माध्यम चर्चा हिंचे। केवल आमको माया बांधीची आम समस्ते मुक्त ही अच्छे। आत्मा को कहीं बांधी पारंतनी। आत्मा सदा सर्वदा मुक्त थिले मुक्त अच्छन्ति मुक्त ही रहिबे। बंधन केवल मन, बंधन केवल संस्कार, बंधन केवल इंद्रियंकर भोग्य वस्तु आमको बांधीची। तो ये साधना रे बहुत सहज सहज विधि को आम आचरण करी बहुत सरल रूप से आम निजर सत्सत्ता को अनुभव करिपारिबा, ईश्वर अनुभूति करिपारिबा। आध्यात्मिकतार जेहेतु आम बुझीपाइले कौन सी भौतिक वस्तु पदार्थर आवश्यक नहीं तो ये आध्यात्मिकता बहुत सरल होगला। कहार साहाय्य सहायतार भी आवश्यक नहीं। जोटी किसी वस्तु पदार्थ भौतिक जिनिसर आवश्यक थाए सेठी आम कहार साहाय्य खोजी था, कहार सहारा खोजी था। जोटी भौतिक वस्तु पदार्थ ही आवश्यक नहीं तो निज सांगे निजे समाहित होकर आम साधना करवा। कहार साहाय्यर आवश्यक नहीं। एठी अधा आध्यात्मिकता सहज होगला। द्वितीय स्तर रे साधना अंतर्मुखी हवा दरकार। स्थूल साधनारू सूक्ष्म साधना को आमे यात्रा करिवार आवश्यक अच्छी, आचरण करिवार आवश्यक अच्छी। स्थूल साधना रे माया अच्छी, सूक्ष्म साधना रे ही सत्य अच्छी। जेते अंतर्यात्रा करिबा, जेते निज संगे निजको समाहित करिया पई आमे आंतरिक चक्षु माध्यम रे अंतर्चक्षु माध्यम रे अंतर्यात्रा करिबा
सेते जल्दी आम ब्रह्मानुभूति करिपारिबा। साधना बहुत सरल आज्ञा। जदि आप कौन एमितिया काम कार्य निजुक्ति अच्छा जो टी आपको जम नियमर आचरण करी होनी। जम नियम माने कौन संपूर्ण जम नियम कथा कहनी किछिटा जिनस ये आपण आचरण रे त्रुटि थिले मध्य साधनार आगु को जाई परिबे। जेमति कि समय समय जार सखाळे कोंठी काम कार्य को जीवा को थिबो से माने तो सखाळे भोरिया माने साधना को देई परिबेनी तो सेठी किछ असुविधा नाही। आपण जदि सखाळे नहले संध्यारे साधना करि पारंती। देखंतु ध्यान धारणा स्वाध्याय करिया पई एमिति कौनसी समयर आवश्यक नाही। जेते बेले भी आपनको समय मिलुची जेबे केबे भी आपनको माने समय मिलुची साधना करिवार से समय रे आपण करि पारिबे। तो समय को आपण परखंतुनी। द्वितीय साधना को केबे आगे मापिबेनी। साधना को केबे तुलना करिक मापिबेनी। गत काली मु घंटाए ध्यान करथिली आज केवल 40 मिनिट ध्यान हैला कि आज मु प्राणायाम करि पाइलिनी कि आज मु बुझि पारसंती माने साधना को केबे मापिबेनी। हाँ एक कथा सत्य प्रतिदिन 3टा जिनस करिवार निहायती आवश्यक अछि। ये 3टार गोटे जिनस जदि करिनाहांती टिके दुखित हेबे टिके दुखित। प्रथम जिनस है प्रतिदिन किछ समय बाहर करी सत्संग करिवार आवश्यक अछि। सत्संग माने किछि गुरुवाणी शुणंतु कि आपन सांगसाथी मेलरे बसिकरी किछि गोटे एमतिया संगति करंतु एमतिया गोटे परिवेश को सृष्टि करंतु जोंठी कि आपन 2-4 जन बसिकरी सत्संग करि पारिबे। तो प्रतिदिन सत्संग आवश्यक अछि। प्रतिदिन किछि समय बाहर करी गुरुवाणी को शुणंतु किंबा शास्त्र को पढ़ंतु एटार आवश्यक अछि। तृतीय है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने निज को अध्ययन करिवे। आज मोर भौतिक काम कार्य रे कौन त्रुटि रहिला कौन भूल आचरण करुछि ता प्रभाव मो शरीर उपरे कौन पड़ुछि ता प्रभाव मो इंद्रियों को भोग्य वस्तुर लालसा रे इंद्रियों को अस्थिरता केमती बढ़ुछि आ मन उपरे संस्कार उपरे ये आचरण त्रुटिर प्रभाव केमती पड़ुछि। तो ताको स्वाध्याय माध्यम रे अध्ययन करिवे। तापर आसीगला प्राणायाम कहतु धारणा कहतु ध्यान कहतु आर भी निहायती आवश्यक अछि। प्रतिदिन प्रतिदिन जमती खाद्यर शौच शुद्धि हबार आवश्यक अछि सेही परिका प्रतिदिन साधनार भी आवश्यक अछि। ए 3टा जिनिसर आवश्यक अछि। जेतिकी समय भी साधना करसंती जेउठी भी साधना करसंती तृप्त हेबे खुशी हेबे ना आज मु किछ समय बाहर करिकरी प्राणायाम करिछि आज मु किछ समय बाहर करी ध्यान करिछि आज मु किछ समय सत्संग रे देइछि आज मु किछ समय गुरुवाणी को सुनिछि कि किछ समय मु भगवद गीता किंबा उपनिषद को पढ़िछि शास्त्र पढ़िछि खुशी हेबे आनंद हेबे। ए कथा को मन रे बसै दियंतु। साधना जेते तृप्त हिंकरी करिवे जेते शांत मन रे करिवे जेते स्थिर चित्त रे करिवे जेते आग्रही हिंकरी करिवे साधनार सेते सुख को नहीं पारिबे साधनार सेते आनंद को नहीं पारिबे। साधना करुथिबा समय रे जद्य छोट छोट कथा को नहीं चिड़िबे विचलित रहिबे ताहले इंद्रियों को अस्थिरता मनर चंचलता बढ़िबो। बुझि पारसंती। तो साधना रे सुख प्राप्ति करिया पई आनंद प्राप्ति करिया पई तृप्त हिंकरी साधना को करंतु। जो समय भी जो स्थान रे भी आपण साधना करिया पई समय मिलुची मौका मिलुची सेठी साधना करंतु किछि असुविधा नहीं। आज आम एक नुआ सीरीज को आरंभ करवा नुआ अध्याय को आम आचरण करवा जो थे कि आम से अध्यायर से सीरीज रो ना दिया है स्वाध्याय। स्वाध्याय मान निज को अध्ययन करवा दैनंदिन जीवनर ये पथरे आम अनेक त्रुटि को करुचे अनेक आचरण रे भूल को आम करुचे एटा क्या अजाणत करुचे। आजिकल सोशल मीडिया टीवी आउ जहाँ भी आम मीडिया माध्यम रे अनेक आड़ू साड़ू एडवर्टाइजमेंट को देखुचे आड़ू साड़ू विचार को आड़ू साड़ू कथा को देखुचे आ शांति को सुख को आनंद को से भौतिक वस्तु पदार्थ माध्यम रे काले मिरिबो कि एपरिका भाबिकी भ्रमरे भ्रमित होकरी
ଆଚରଣରେ ଆମେ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ଆଚରଣ କରୁଛେ। ତ ଆଜିଠୁ ଏ ଶରୀର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଚରଣର କିଛି ତ୍ରୁଟି କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପରିଣାମ କେଉଁପରିକା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ, ଆମ ଶରୀର ଉପରେ, ମନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା। ଆଉ ସେ ଆଚରଣରେ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା। ଆମେ ଆଚରଣରେ ମାର୍ଜିତ କରି ସୁମାର୍ଗରେ ଯିବା। ଆମର ଭିତରେ ଥିବା କିଛି କମିକୁ, ଆଚରଣରେ ଥିବା କିଛି ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ମନରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମୟ ଅବଧିର କୌଣସି ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ବି ସାଧନା କରିବାର ମୌକା ମିଳୁଛି ସେଠି ସେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଉପରେ ନିଗ୍ରହ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ହିଁ ମାୟା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ହିଁ ଆମକୁ ମାୟା ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ତ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଯଦି ଦମନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବେ, ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଚରଣ କରିବେ, ଜୀବନରେ ଆଚରଣରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଧାରି ପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଆସିବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ମଝି ମଝିରେ ଉପନିଷଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଗଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ଯୋଗସୂତ୍ର ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ଆଚରଣରେ ଆସୁଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ପରଖିବା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିବାରେ ଆମେ ଏ ସାଧନା ପଥକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଅନେକ କଥା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ। ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାର ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ମିଳେ, ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧି ମିଳେ, ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାହାରା ମିଳେ। ଆଶ୍ରମରେ ସେ ପରିବେଶର ସହାୟତା ଆମକୁ ମନକୁ ସଂଯମିତ କରିବାରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛେ ସେଠି ବି ସାଧନା କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ। ମନରେ ସତ୍ୟକୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧନାରେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇକି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କଥାକୁ, ବହୁତ ସାରା କୋର୍ସକୁ, ବହୁତ ସାରା ବିଧିକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଅନେକ ପୁସ୍ତକକୁ, ଅନେକ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ପଢ଼ିପାରୁଛେ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି, ମୋବାଇଲକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିକିରି ଆମେ ଘରେ ବସିକରି ସାଧନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଜୀବନରେ ଏ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ, ନାଇଁ ମାମୁଠୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ସାଧନା ବିଲକୁଲ ନ କରିବା ଠାରୁ ସାଧନା କରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଯଦି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶରୀର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ସମ୍ଭବ। ତ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କୁହାହେବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆଚରଣ କରିବେ। ଆଚରଣ ନ କଲେ, କେବଳ ଶୁଣିଲେ, କେବଳ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭୋଜନକୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରିବନି। ଭୋଜନର ସୁଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଭୋଜନର ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଭୋକ ମିଟିବନି। ଭୋକ ମିଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭୋଜନକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଧନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧନାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ବାହାରେ ଅଛି ମାନି ନେଇଛେ। ସୁଖର ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ଅସ୍ଥିର କରୁଛେ, ମନକୁ ଅଜାଣତରେ ଚଞ୍ଚଳ କରୁଛେ। ତ ଏ କଥାକୁ ମନରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ବିଧି ଅଛି, ସରଳ ବିଧି ଅଛି।
ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧନା କହୁଛେ। ସୁଖର ସ୍ରୋତ ଆପଣ ନିଜେ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାନନ୍ଦ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶାନ୍ତିର ସ୍ରୋତ। ଆତ୍ମା ମାନେ କି ଆପଣ ନିଜେ। ତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ। ବିଧିବତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରବତ୍ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନେଇପାରିବେ। ସାଧନାରେ କିଛି କଥା ଆମକୁ ଟିକେ ଅଚମ୍ବାସା ଲାଗିପାରେ, କେମିତିଆ ଲାଗିପାରେ, ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିପାରିବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର, ସାଧନା ଏସବୁ କଥାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତୃପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।